जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु अधिक अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिमा मासिक राशिफल 1 अक्टोबर 2024 ठारू 31 अक्टोबर 2024 यानी सन 2024 मसीहा अक्टोबर मासटे जो व्यक्ति जन्म जातक राशि होची वृष राशि, अन्यथा जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न होची वृष लग्न। जदि आपण पाखरे राशि नाही, नक्षत्र जानी नांते, जातक नाही, टाइम टेबल डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट नाही, ताले नाम राशि रे वृष राशि निश्चित रूप से एपिसोड देखा आवश्यकता अच्छी एवं सतर्कता अवलंबन करंतु। आपण जहाँ करूचंती करंतु, सावधान रहिबा बहुत आवश्यक। राशिफल कहीं देखी तो राशिफल यही सकाशे देखी तो जदि किसी बाधा थाए ताको हम सावधान रहिबा, हम कर्म अनुसार तो फल मिलिबो, किंतु सावधान रहिबा आवश्यकता अच्छी। गाड़ी तो चलुची, आप देखिए फोर व्हीलर हो बाइक हो, दुई साइड रे काच दुईटा थाए, मिरर दुईटा थाए, कहीं थाए लेफ्ट एंड राइट देखा एवं आउ गोटे मिरर थाए बैक साइड रे देखिया पाए पछपट गाड़ी आसुची कि ना नहीं। सतर्कता ताही राशिफल बोली कि मान्यता दबा, से भी गोटे राशिफल आपन को सतर्कता करि थाए, किंतु आपन तो सीधा आपन देखि कि आपन रास्ता जाउछते, किंतु डाहाण पटु कि बाम पटु कि पछपट कौन सी गाड़ी आनी आप ठकीदेव बा कौन सी बाधा विघ्न देखादेव, से सकाशे आम सबल मिरर को गाइड करा ही आपण राशिफल बोली आप मान रखि था। ताले प्रिय दर्शक बंधु, कन्या राशि रे उपस्थित केतु एवं बुध महाग्रह सहित केतु महाग्रह मध्य अच्छा। ताले सूर्य एवं केतु ज्योति केबे भल नुहे, ग्रहण बोली कह जाए, दोषादोष कह जाए, किंतु रवि बुध आदित्य बुध जोग बोली कह जाए। एनिमित्त सूर्य जोटी रुहंती सप्तम भाव दृष्टि पकाते, ताले कन्या राशि सप्तम भाव होची मीन राशि एवं जदि आपणकर जन्म जातक वृष राशि बा नाम राशि वृष राशि अच्छी बा लग्न वृष अच्छी, निश्चित रूप से आपण कौन सी व्यक्ति पर निर्भर हुई ए मासरे कौन सी कार्य करंतु नहीं बा निजर कमजोरी को कौन सी व्यक्ति के परिप्रकाश करंतु नहीं। जेतिक आपण व्यापार वाणिज्य होची सेतिक संतुष्टि होगा बहुत आवश्यकता अच्छे। आपण बेपार चलुनी, आप विरक्त हो बंद कर दौरान बा आपण मन भर उंकी मारूची कौन सी व्यक्ति मोर तंत्र मंत्र कर जे कि मो बेपार चलुनी, सेमती किसी ना समय आपण को साथ दौनी। धैर्यर बहुत आवश्यकता अच्छे। धैर्यशील हो जदि कार्य करुँच निश्चित रूप से आपणकर मंगल हम, सफलता मिल। भाई भौणी मित्र एमानक सहित श्रद्धा आदरता रखा आवश्यकता अच्छे। आशा रखा उचित नुहे, श्रद्धा रखा, धर्म कार्य केबे विरुद्ध आचरण करबा नहीं, विरुद्ध होबा नहीं। जदि धर्म कार्य आम अच्छे निष्ठावान बा, ईश्वर देलेनी, ईश्वर किछि दियंतिनी, ईश्वर आगुरु दे दैछन्ति। जेतोळे आम जन्म हेले आम सहित चारोटी जिनस आसिला, एटा गीतार श्रीमद् भगवत गीतार देखिबे, पूर्वार्चित जदा कर्मम पूर्वार्चित जदा पुण्यम पूर्वार्चित जदा धनम पूर्वार्चित जदा विद्या अग्रे धावती धावती देशः। जेतोळे आम जन्म नेले धरा पृष्ठरे सेतोळे कर्म पुण्य धन एवं विद्या सहित आम जन्म नैचे। जैसी करणी ऐसी भरणी, प्रारब्धर आम जमी कर्म करते से कर्म अनुसार वर्तमान आम फल भोगिबा, किंतु वर्तमान देवादेवी पूजा कला परे सेथिरु किछि हमको भल फल मिलता है। एनिमित्त बहुत लोक अच्छे जे देवादेवी पूजा कला परे मते कौन सी रिजल्ट मिलूना। देखो आज्ञा सबुठ बड़ जिनस आप प्रारब्ध को केवे चिंता कर,
ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏଥିନିମିତ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ମନର ଦୁଃଖ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତତ୍ପରି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାବାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ, କୁଳବଧୂ ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ତର୍କ ବିତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। କର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ ରୂପରେ ଆମେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଋଣ ବିଶେଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଋଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଋଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ମାନିତ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଋଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଋଣ ବନ୍ଧାଛନ୍ଦା ପଡ଼ିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଏ ମାସରେ ଆପଣ କର୍ଜ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ପୁନଃ ସେ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିବ, ମୋ ପଜିଟିଭରେ ଆସିବ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। କିଛି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବାସ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା, ଲଟେରୀ, ସେୟାର ବଜାର, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ମିଡିଏଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ମାସର ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ଏ ମାସଟିକୁ ସଫଳତା, ଆନନ୍ଦ, ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ରୂପରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଆଦର, ଭକ୍ତି କରିବା, ଶ୍ୱାନକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରିବା, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀକୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବା ନାହିଁ। ସୋମବାର, ଶନିବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳଦାନ କରିବା ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମିନିମମ୍ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ, ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକିଆ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ପାକା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରି ଓମ୍।